Mumbai sini joto media strong or five months of final bagay. Tini YTF Central Committee by Ringza, kaisa nangkumani koksam panda or sini joto YTF district ni blocks ni joto leaders of 5 months of haika. Tongo sini bisingo sini YTF ni honorable in charge sini Sir Diom Thai. Tongo sini YTF ni General Secretary Mr. James. Tongo sini Y district ni sini YTF ni president. Tongo sini West ni president north ni joto district ni president blocks of hai sintini nangkumani koksapka a koksap amon panda sini baskang ni ADC election na tuyei sengbai ke sini YTM ni strategy tamung nai boi kabangma sai tongo sini hawa tabo ADC dokol khainai bat sing sawo jesuk tiprasa tongnai যতদূর ত্রিপুরা থাকবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এডিসি কখনো আমরা দখল করতে দেব না এটা আমাদের গ্যারান্টি আর ওয়ারেন্টি যারা যারা চাই যে এডিসি দখল করতে যারা তারা স্বপ্ন এটা স্বপ্নই থাকবেন আমরা কই এডিসি তো কি থাক আমরা আগামী 2028 এ রাজ্যে অ্যাসেম্বলি দখল কইরা প্রথমবার 2028 এ ত্রিপুরা মুখ্যমন্ত্রী বানাবো এটা আমরা এটা আজকের মিটিং বৈঠক এর লাগে আমরা সানান মুচুং যারা ইমাং নুগুই টংনাই রক মুসাই টংনাই রক না জেসপানা ওয়ান্স উই টংদি বাস কানি এডিসি ইলেকশন जों ত্রিপুরা we know how to protect our sixth schedule we know how to protect our land নরক জেসপান দখল খাইনে বুনি দফানো দানানি চাইতে হই টংদি जों তংসা কেমনো जों অ হাওয়া দখল খাইরা বহুত দখল খাইজা কাছিন ত্রিপুরা যাও সিনি ত্রিপুরা বুনি দফাবাই অনেক দখল খাইজামন বিসিংতি সাবুক जों খসরই থাকা but no more not a single inches of TTADC 6 Serial Autonomous District Council manani phana ta asa tang haisi 2828 hairok borok 28 2028 ke ses haisi jara 28 2028 sanai rok borok je edition 28 sit nani rok 2028 ke borok finish nai tu phana durping eban nahadi a borno te malli haisi last je agi borok nok kacham baksa congress ni bakle phairok a jagan borok firok bani haisi aboni bagai je tabuk imang nugui wajai cover wajai tangero borona sing sikharan bagai sing prostut sing ready and ang kojan muchungo BJP rok or rajyoni BJP rok kiriman bisingte haike kono guarantee kare nai di borok ADC election pano delay khayani chances khaitongo borok delay khayani आप लोग इतना ही जमीन में आके फाइट करना चाहते तो आप ADC इलेक्शन ऑन टाइम में कीजिए हम लोग भी तैयार है अगर आप लोग भी तैयार है तो आप लोग भी कीजिए है एंड ADC election on time ngani hake do very good very fine no problem kintu angkha khayo borok tabu bor thansa virus no kiri jagai borok ADC basani election borok dile khayen chances tong abo Tripura sarok jesepan dile khaidi jesepan mas khaidi we are not going to change our mindset sin mindset already clear baskangni ADC election o borono kono dinofone ADC dokol khayni sing jora reglak ebong jora borglak jora bob naisini tongo or dokol khaine sab dokol khaine Tripura dokol khaine Tripura mo thab dokol khailak Tripura ni yagono 6 schedule taisa power kifili phainai not for the national parties in this Tripura how I see abonoro nungnai and BC election bahaino April mani yagolo May wokno BC election bongani thangnai tongo tini Supreme Court already ready reka bora kabangma excuses reka security problem ngi mano happen last Supreme Court boni kok khanalia Supreme Court already rise up May masona BC election bongnai abu boching ready BCO borok 00 manai ei ADCO bahaino সরকার Tripura sanote he সরকার achugoi Tripura sana hedungnai abotai ke bonar gmia ke brukumia norok rangni power jara jara saitang rok Bihar hai election khainai Bihar ni haki election painai rang bai kuno dinhon Tripura sana tai paimia nong ni rang nawai pocket bising dai tonai kintu bur nong ar jiban soya amonor one suina di haisi